twigende mu misozi maze tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe kujya mu muriro. Haleluya. Amen. Trzeba wręcz. Yitwa Murekatete Margarita, ndi umwe mu bantu barokotse Jenoside 1994 muri uyu murenge wa Rukara, muri aka kagari ka Rukara niho mvuka, ndi umwe mu babyeyi bubatse amahoro mu gihugu cyacu. Ngiye nitwa Karinzi Nasoni, ufite guhitamo, ariko ntabwo byankundiye guhitamo kuko ku itariki 9 z'ukwezi kwa 4 nagiye mu gitero cyaje hano kuri paruwasi. Ubijeno joj je više od 80 članova porodice s očeve strane i 75 bliskih rođaka s majčine strane. Mnogi su ubijeni u crkvi gdje su pokušali naći spas. Neki su život izgubili na ulici gdje su ih pojeli psi. Gledala je kako kolju ljude s kojima je odrasla. Mislila da gubi razum dok se krila u šumi. Osjetila kako više nema srca. Bidashoboka ko nakongera kubana n'umuhutu. Bitanashoboka ko n'umuhutu nanjye yabaho. Bio je dio velike ekipe koja se podijelila u 3 tima kada je 9. aprila došla u selo. Za razliku od ranijih grupa s primitivnim oružjima, imali su puške i granate. Opkoljavali su ljude, bacali bombe, ubijali preživjele. Kaže da je bio dio samo jednog napada, da je bio spriječen da učestvuje u ostalim. U narednim danima u crkvi i njenoj okolini ubijeno je 10.000 Tutsija. Nepunu sedmicu kasnije, cijela grupa je pobjegla u Tanzaniju. Urugendo rwo kubabarira kugira ngo mbigereho, abagabo barahunze bageze aho barahunguka. Leta y'u Rwanda ishyiraho inkiko gacaca, barabafata turabashinja kuba twiciye abantu, barabafunga. Babafunguye rero urugendo rw'amahoro. Jenoside burya ni icyaha gikomeye abantu bakunda guhakana. Kubona umuntu wemera ko yakoze jenoside muri ino si ni bake. Nsaba abanyarwanda imbabazi, nsaba na leta imbabazi, barambabarira. Akaba ari naho nshingira, nshimira abagenzi banjye mubona hariya baratwaye dufunganywe. Abenshi muri bo nijya nabigishije kugira ngo sabe imbabazi. Mbumvisha ko ibyo twakoze atari ibintu byiza, kugira ngo ujye gusaba imbabazi uhinguke kuri Margarita ngo wiki umuntu umugurutse nje gusaba imbabazi, natanyicya arampa imbabazi. Wakwima umuntu imbabazi, Imana yaremeye ko asigara. Nta nubwo wakwima umuntu imbabazi, nanjye Imana yaremeye ko asigara. Njye ntabwo nasigaye kubera amazuru meza, si amafaranga. Kubaha imbabazi zivuye ku mutima. Dutangirana no ku ndetse umugabo Robert Rutikanga. My name is Albert Rutikanga. I'm a genocide survivor. When I started initiative to set up this village of reconciliation, it took time because on that time there was a mistrust between genocide survivors and the perpetrators. Even my fellow genocide survivors, they said, "Are you foolish to forgive those people involved in killing your family?" And even those perpetrators, when I tell them to come, they say, "You are a genocide survivor." They never trust me when I approach them. Natekereje ko Rutikanga bashobora kuba baramuhaye ruswa, ashobora kuba yaratugurishije, akabazanwa no kugira ngo yongere kuduhuza n'abantu batumariye abantu. Nitwe twamugize imfuzi, kugira ngo ruzamusange umubwire mwicarane muganire, ni intambara ikomeye. It requires sanction for everyone to see
how you make impact in terms of healing, in terms of understanding, hearing your testimony, and make effort in terms of reconciliation and social cohesion, and make forgiveness if possible. ariko umutima wanjye waje kunyemeza ko rutikanga niba ababyeyi baba baraguye mu kiliziya akaba ari umwana kuri gihe kuki nge ntababarira. Nakon što su spaljene kuće susjeda, Albert se s porodicom pokušao sakriti u katoličkoj crkvi. Bile u blizini administrativnog centra. Nadali su se policijskoj ili vojnoj zaštiti. No crkva je postala centar za ubijanje. Albert je među vojnicima vidio komšije, školske drugove. Počeli su pucati kroz vrata, prozore, krov. My father was sitting here and reading Bible, and I was shot, and my mother died in the church, and even people in my family, 70 persons, were killed during the genocide against the Tutsis. After genocide, they were hopeless. Even coming to the church, it was not easy at all. Yes, you can think about revenge, but when you revenge, you go also yourself to the prison. 15 years ago, really I lived with the anger and the bitterness, which really I suffered with what happened. Even it was not easy at all to forgive those people who were involved in killing my family. So from 2015, when I participated in training organized by Aegis about peace and values, is where I tried to overcome that kind of anger and bitterness and see what I can do in my community where I was born. Ariko maze kumusaba imbabazi twaricaye turaganira dutekereza n'ukundi bantu bashobora kubana mu mahoro. Ubwo rero nibwo twahise dufata uyu mwanzuro wo guhuza abantu kugira ngo babane. Ariko umwaka wa mbere kugira ngo twari tutarabyakira. Twabyakira mu myaka rero bishize n'igice tumaze hano mu muryango. Kugira ngo byakire byari ibintu bigoye kuko giye nafunzwe imyaka 7 nko gusa bamfunze imyaka 7. Ariko ngeze muri gereza natekereje ku byo nakoze numva nakoze ibintu bigayitse. Kugeza ubu jewe na Karenzi na Soni namubabariye bimvuye ku mutima kandi yansabye imbabazi bimuvuye ku mutima. Ariko ubundi twarahuraga akihisha nanjye nahura nawe namukubita ijisho nkumva navuze induru nkihisha nuko twari tumeze. Moja sam rođen bez imalo sreće, ima žena ni jedna me neće. Ja voj moja sudbinu prokleta, danas mi je 70 leta. Oj, danas mi je 70 leta, oženi se preko interneta. Danas trebaš s kim se ni nasmijati, ni našaliti, pa čak nemaš se s kim ni shvatiti. Ja kad sam došao ovdje, pa nije bilo trice, nema ništa, sve pusto, izgorelo, nema da vidiš. Jastriva, gavrana, nema ni ljudi, ni građevina, ni ništa. Pa bilo koje selo ili bilo čije, nema i tamo je sve pusto. Pa nema nikoga, nema ni Srba, a kamoli muslimana. Pa nekako čisto želim da vidiš čovjeka, nema veze kakav je i ko je. Znaš, možda neko mi reče, pa sad ja ću reći istinu, pričaš ovu naći muslimana, da se zavodi nego Srbina i muslimana. A prije ćeš opet naći da se Srbi zaveli na Srbije nego sa muslimanima. Valjda ljudi došli pameti, otko znam. Kako vidim, ja onako i pričam. Kako je stanje
jer ovdje, gdje sam ti pokazao na vratima kako je stanje. Narod je, ili mogu da ne uvijek poveća, oni zakuvaju. To je kod nas trulina u duši. Ovdje će sasvim drugi narod živjeti. A otko će doći, ja nisam prorok, vrlo teško, znači ko ostati. I da jesu ljudi spremni oprostiti jednim drugima ovdje? Pa jes, pa vidio je oprošteno. Moraš ti naći negdje da neko, kako nam kažu, zavru umeđu, ali kosivanja. Malo se narod zabavio i nema posla, nego se nalazi narod kako mora. Meni je lijepo, imam penziju, ali penziju dajem konjima. Imam 11 ovdje, imam jednog konja u drugom selu, što žena ne zna. Boga mi. Pa ja pričam s konjima, ko se ranom, mene konji slušaju. Ako treba radnik, ne možeš ga naći, nema. Ošlo sve. Živi svako za sebe. Dođeš u Srbencu, kahvu, imaju ni pčelare, imaju kravare, imaju ovčare, imaju lovce pčelari. Vidite koliko je pojel dao. On je pogača, ne ima meda. Ovčare vidiću kurijac udarno, on je janje, onaj. Ima tu, da, znaš, to sve partije za stolom, 3, 4 i to ti je sve. To ti je priča sva u Srbiji. Ali uglavnom život sa komšilukom živi se kao što se živio prije. Ko živi, ma nema vola. A nema vola. Oj, Srebrenicu, poznata si svima, u čarši jedan dućan ima, u čarši jedan dućan ima. Dobar dan. Dobar dan, Emine, gdje si? Evo. Nema vas nikako, gdje ste? Pa tu smo sami. Kako ti je Sabina? Dobro je, dobro je. Dobro je, hvala Bogu, sam nesi dobro. Gdje je Pero? I u mene je Pero, eno ga u Srebrenicu. Nešto mi je dobro, pa eto. Sve dok čovjek hoda, dobro je. Nema nigdje nikoga, Boga mi. Nema, eto, svelo se na sve 7, 8 nas. Znaš, dobro je umrijeti, ali kad se zamiri ne valja, Ja. onda je gore. O, Bože, dragi Bože, nema nikoga. Nema. Imamo nas 3 žene i Pero od sad 4 u Jesenovoj Srpskoj. A i tamo nema u komšija, ima Sabina, sad 2 djece, ima ovaj sinjoj, Ibrahim i žena mu i Emini Sabina. 8. Bilo ranije. Aj joj, 20-30 ljudi bilo i možda 400. A i vod je bilo oko 400 u nas. I to je sve ošlo, nema. A družili bi se, što ne bi se družili, imamo vremena. Ja sve samo. I odim, pa ili nemam para, ili nije stigla penzija, ili tako nešto. Ili na brzinu mi trebaju pare da ne idem u Srebrenicu, na banku. Ja dođem 5 dana para, kupio sam konja. Ako imamo, dadnemo, kad nemamo, i eto, kad ima, donese i tako je to. Baš smo se, znaš, uvijek družili. Znamo se mi prije. 25 godina. Pa ja blizu. No, ovdje i mi smo došli 99. ovdje. Kakva je budućnost Jesenove Srpske? Pa nikaka. Kakva će biti omladne, nema. Ne mogu djeca izdržati ovaj rad. Nema to snage, nisu djeca ko nekad. Da odraste kostoke, da pokisne, da ovo, ma kaki, ono sad kad pokisne odmah upala pluća. Pa preporučujem se vrati, ali neće im. Neće to niko. Niko, ni matorinje. Ništa od djece nema. Pa nema, zato da kao sudjeno sve tuđi, a njegovo nema ništa. I da interes sasvim desi, kao što je baba bila na selu, kopala kompire, bio. Nema tako ništa. Smeta li vam ova retorika koja dijeli ljude na ove i one? Pa smeta, ali štaš? Ko te pita? Sad ćeš. A mi ako smo pametni, normalni, ne moramo se dijeliti. Prije svega smo zahvali Bogu što uopšte možemo da razgovaramo o životu u Srebrenici. Mislim da niko nije u to vjerovao. Nije se vratio dovoljan broj ljudi, ali važno je da smo tu, dakle, da možemo uopšte pričati o tom novom životu posle genocida i možemo pričati o nekim, sada da kažemo, stvarima koje možemo u budućnosti raditi.
Žrtve genocida se vratile u Srebrenicu, izrazile su želju za povratkom. One su te koje su, da tako kažemo, pružile ruku, htjele da se priča o pomirenju, htjele da se priča o zajedničkom životu, htjele da se rade zajednički projekti. Nikada nisu bile, da tako kažemo, primljene sa druge strane. To je zanimljivo. Dakle, žrtva genocida je spremna. Oni koji su činili genocid ili oni koji pripadaju tom, dakle, narodu iz kojih su radili genocid, nisu spremni za to. I keep searching why people kill others. I got to the level of understanding human being to commit atrocities to the extent of dehumanizing and exterminating others. Actually, he died first. He lost humanity first. Actually, he deserved forgiveness. And I decided to forgive those people involved in killing my family, and to develop a post-young generation, to develop a critical thinking, and empathy, and a personal responsibility to reject the violence. And forgive, it's like a healing strategy to ourselves. I have to play a role as a genocide survivor to help others. Počeli smo zajedničke projekte, počeli smo da zajedno radimo na sportskim klubovima, kulturnim, dakle, da tako kažemo, društvima. Počeli smo tu komunikaciju unutar grada, počeli smo piti kafe zajedno. I onda su se počeli dešavati, naravno, i ti razgovori, okrugli stolovi. Bilo je, naravno, ljudi koji su željeli da pričaju otvoreno o tome. Bilo je neke nade da će ljudi htjeti da izađu, da kažu svoje mišljenje o svemu ono što se desilo. Nekako smo se nadali da će se desiti ta katarza, dakle, da će doći do tog pokajanja, da će doći do nekih novih projekata. I onda 2016. godine da na vlast dolazi srpska ta radikalna politika na čelu sa Mladenom Grujičićem. To je dakle grupa ljudi koja negira genocid, koja veliča ratne zločine, koja podržava ideologiju, koja je počinila genocid i njih više ne zanimaju zajednički projekti, ništa im ne zanima. Počinje ponovno da se budi u njima, dakle, taj radikalizam. Srpska pravoslavna crkva je tu zajedno sa njima, dakle, i onda se tu međunarodna zajednica, ne znam iz kog razloga, se povlači. Danas će vam svako reći teže je danas 2024. godine nego 2002. 2003. 2004. Načelnik Srebrenice se nije odazvao pozivu da bude dio ovog filma. I was born during genocide in 1994, and sadly I lost my two parents during the genocide. My mother was together with my sister. I didn't get a chance to know them. I was raised by my grandmother. I didn't know what happened to Rwanda until 2022, when my grandmother take time to tell me what's my history. And my heart was like full, thinking like, I'm gonna revenge for my parents' death and my sister. And then from that day, I started to learn from genocide. So I started to dig deep to understand what caused the genocide, what caused the loss of these million people in 3 months. But when I go back to the history, I saw that there is a colonization. They put effort, time to bring hate until to the genocide. It does mean if you have time, also you can work on peace. And from that time I was in high school, I started to think about what can I do for the society? What can I do? I had a compassion for those people who killed my parents. I saw like maybe I will be doing the same things if I was on that path, because there was no way to escape that. If you was on this path, they told you, if you don't kill, we kill you. I promised myself that after I finish my high school, I will definitely do something to bring people, to unite people together, but also to protect peace, also to sustain peace in the country. Nta muntu wihoreye mu twagiye gusaba imbabazi, twese twabasabye imbabazi baratubabarira. Nabagaho nk'inyamaswa, ntabwo nivuzaga, ntari nzi ndi mu nzu yagiye nyine numva yenda no kungwa hejuru. Uyu mugabo ureba yanyubakiye ikiraro kimwe. Leta yampaye inka ariko yarakirengereye aracyubaka abagenzi be. Inshuti zanjye rero nibo bantu batubwije ukuri bireze bakemera ibyaha, bigaragare ko ari ubuyobozi bubi, ubutegetsi bubi bwari bwarabishe.
aba bantu bagomba kuba abasaza banjye tukubakana tukubaka amahoro kugira wongera kugira ingaro ya jenoside duca ubuhutu duca ubututsi mu gihugu cyacu turinda umunyarwanda ni twebwe dushinzwe kunga abandi banyarwanda. When we rehabilitate the houses of them, we don't rehabilitate the houses of Tutsis, of genocide survivors, only we rehabilitate houses of former perpetrators who confessed their error, because even spent 10 years in a prison, they come back when they're poor. So for overcome of hatred, to overcome the legacy of hatred and genocide ideology, we choose better for forgive. But to forgive, it doesn't mean you forget. Obronci brda Kisosi u glavnom gradu Ruande izabrani su za konačno počivalište 250.000 stanovnika ubijenih tokom genocida. Memorialni centar genocida Kigali rezultat je saradnje vlasti Ruande i Aegis fondacije za sprječavanje genocida, potaknut posjetom Nacionalnom centru za holokaust u Velikoj Britaniji. Aegis je dobio zadatak da osnuje mjesto koje će se suočiti sa idejama koje su dovele do genocida, ali koje neće otuđiti djecu počinitelja. Otvoren 2004. godine, Memorial je postao početna tačka obrazovanja za mir i lične vrijednosti, koji je sada dio nacionalnog obrazovnog plana Ruande. Most welcome to Kigali Genocide Memorial. My name is Serge Bigamba, I work here. Memorial posjećuju većinom djeca i žrtava i počinitelja genocida. Gotovo 70% stanovništva Ruande je rođeno nakon 1994. godine. Dok je počiniteljima koji su tražili oprost potrebno vremena da se suoče sa historijom, preživjelima je Memorial drugi dom. A genocide survivor with my mom and a sister, and I've lost my relatives, other relatives, including my father and some other siblings during the genocide against the Tutsi in Rwanda. We are in a room with the photos. It's a photo gallery chamber, and that's the most frequented by survivors because they have this sentiment of being reconnected with their loved ones. But we also have the second generation from survivors' families that come here to associate with the experience of their parents. So most of them are much more interested about persecution side of our history. It helps for the people to know, to educate young Rwandans, and it helps for humanity, for me, to know how bad politics can lead any society to. And how I would say evil people can, an extent of animosity and cruelty that people can reach up to if there is no prevention. Because any society in the world can face exactly the same thing. The seeds of hatred are everywhere, in every corner of the society. All over the world, there's always mistrust among people, there is inequalities, there are lots of liars, there is lack of political will, there is segregation, discrimination. When you talk about the case in Rwanda, we are talking about ethnicity, but when you go somewhere else, people will be talking about color, about rich and poor, anything. So the place is here to raise all those questions, but also we talk about preventive measures of what might happen. Omiljeni sport plivanje, omiljena hrana jaja i pomfrit. Uzrok smrti sasječena mačetom. Omiljeni sport plivanje. Omiljeni slatkiš čokolada. Uzrok smrti zatučen palicom. Uživala je pjevati i plesati. Uzrok smrti ubod u oči i glavu. Uživao je nasmijavati ljude. Sanjao je da postane doktor. Zadnje riječi. UN će doći po nas.
Kada sam na tržnici usred velike gomile, uvijek mislim da bih mogla naći braću. Kad hodam ulicom, za svakog čaška imam neki osjećaj, pomolit će se moj brat Ramo, Kemal, Ismet, otac Hajro. Čekala danima, ništa od toga. Noćima probudim se, gdje su, šta su? Bože dragi, gladni, žedni. Pa zar to može čovjek da uradi čovjeku? Ja sam Azir Osmanović, kustos Memorijalnog centra. Dobrodošli u Memorijalni centar Srebrenica Potočar. Vodim projekat prikupljanja ličnih predmeta žrtava genocida u Srebrenici. Govorimo o ljudima koji su preživjeli kolonu Marša smrti i onima koji nisu. Kroz naslov i cijelu izložbu možete vidjeti da su nam u fokusu bili koraci, pa tako i ova obuća koja se nalazi ovdje je bila u fokusu. Govorimo o tragovima tih ljudi da su bili, postojali. Ja sam lično vezan za ovu priču. Zapravo moj otac Rahmetli je 2 mjeseca proveo u šumama skrivajući se po nekim skloništima, skrovištima, pećinama, da bi tek 11. septembra došao u Kladanj na slobodnu teritoriju. I ta priča mi je bila interesantna i zapravo prvu pećinu, prvu lokaciju koju smo posjetili je pećina u kojoj je boravio moj otac i tu smo pronašli veliki broj predmeta, odatle smo krenuli. Pa u početku nije bilo ni malo lako. Ne mogu da pričam bez emocija, ali jednostavno ta neka želja da se ova priča čuje što dalje, da što više ljudi sazna o genocidu u Srebrenici, jer sam u nekom slučaju i ja mogao biti jedna od žrtava genocida. Ja sam tada imao 13 godina i bio sam na toj nekoj granici života i smrti. Dječaci mog uzrasta su odvajani ovdje na ovom punktu života i smrti u Potočarima. Ja sam, nakon što je Srebrenica pala pod kontrolu Vojske Republike Srpske, došao ovdje u Potočare sa mojom majkom, sestrom i mlađim bratom, dok su babo i stariji brat, koji je 3 godine bio stariji od mene, imao 16 godina, otišli preko šume. Svi smo imali želju da uđemo ovdje u bazu holandskog bataljona UNPROFOR-a, međutim, holandski vojnici odlučili su da u bazu uđe negdje između 5 do 6 hiljada izbjeglica. Mi smo zakasnili, došli smo ovdje, nismo mogli da uđemo u bazu i onda smo bili smješteni gore ispred baze zajedno sa preko 20.000 izbjeglica, onih kojima nije bilo dozvoljeno da uđu u bazu. Djed je bio sa mnom kada je odvojen tu na punktu, znači gledao sam tu kako vojnici Vojske Republike Srpske odvajaju na stranu. Odvojili smo mog jednog rođaka koji je 1,5 godina bio stariji od mene i znate, bio sam u velikom strahu. Ujutro tog 13. jula, iako sam bio dijete, bio sam svjestan situacije u kojoj se nalazim. I znate, to je bilo nešto kao na sudnjem danu, samo se borite za sebe, samo razmišljate o sebi, kako spasti sebi, ne razmišljate u tom momentu ni o roditeljima, braći, sestrama, nijako. Samo gledate kako ćete spasti svoj život. Treba da se uči o onom šta se dešavalo ovdje, kako se to ne bi više ponovilo nigdje. Ja kao neko ko je preživio genocid u Srebrenici pričam u ime
ovih 8.372 žrtve koje nisu uspjele preživjeti i to je moja misija. Healing a society in a post-genocide context, I think first you have to understand the wounds you are healing. So we also consider the history behind the genocide ideology, all the discrimination, all the dehumanization steps that preceded to the total extermination. The genocide was not committed by people coming from very far, to mean strange to the victims, the neighbor becoming your killer, a teacher killing his or her own students, a priest, a pastor, a leader turning to become a killer. We do also have to consider that, I would say, social disintegration, that kind of anxiety that is also associated with that neighbor who has changed to become the killer. So healing the society, especially in Rwanda, we took into consideration the two aspects: healing individual trauma, but also healing the social wounds. In this country, we are happy because after the genocide was stopped, the government, the leadership immediately understood the severity of their wounds and initiated different programs at the political level, the community level, but also putting in place structures that are able to assist those who are in need. Potrebu su iskazali posjetioci memorijalnog centra. Brojna pitanja nakon posjete muzeju stvorila su prostor u kojem su mogli dobiti odgovore. Krenulo je sa edukativnim programima za učenike i nastavnike koji su posjećivali memorijal, kao i sve zainteresirane za razumijevanje njegove uloge u čuvanju sjećanja. To je bila osnova projekta obrazovanja o miru i ličnim vrijednostima koji je počeo međunarodnim financiranjem 2008. Iz memorijala se proširio na cijelu zajednicu. We created content in the form of a huge mobile exhibition, around 30 panels, using storytelling methodology. So we would go there, meet community members in different categories, so faith-based organizations, civil society organizations, students, school leaders, security organs, police, the army. That mobile exhibition was a powerful tool because it combines really content on the concepts and the theories around the genocide to be able to explain to people, but also inspiring stories of people on their behavior during the genocide against the Tutsi. Jedna od njih je priča iz srednje škole Njange iz marta 1997. dusubiye mu masomo yacu nyine yaseka n'abarira n'amasasu byinshi ariko noneho twumva rwatugezeho rwose hafi aho mu kibuga aho hafi rukomeje kugwira turibwira tutireka turyame hasi niko twabyumvaga ngo iyo umuntu aryamye hasi ntabwo amasasu amwica hashize umwanya tugiye tubona ngo mutugirire vuba ntimudukereze ngo abahutu bajye hariya ngo abatutsi bajye hariya baravuga ngo ariko ubu ngo ntabwo mushobora kutwereka ngo abahutu ngo n'abatutsi ngo mutworohereza akazi ngo ubwo mwanze kwigaragaza ngo tugiye kubyikorera baragenda nyine ariko ubwo ibyo byagenda bivuga nk'uri kuvuga nuko baragenda muri ranje y'ishuri hari umunyeshuri umwe wari uryamyemo baravuga ngo tega amatwi ngo tega umutwe ngo tukwicire neza naherutse numva avuga ngo Yesu we twumva nyine isasu baramurashe
kubwo bavuga ngo agatutsi kamwe turakabonye ngo ubu ntabwo mushobora kutworohereza akazi. Icyo gihe noneho umuntu yabashaga gusobanukirwa barashaka kwica ndi bakareka ndi ngo ubu ngo nta muhutu urimo hano ngo tumukize. Nibwo bavuze nyine barimo kuvuga gutyo ngo abahutu ngo abatutsi, nibwo havuze abanyeshuri bake wenda batarenga batatu ngo turi ureka ngo nta muhutu urimo nta mututsi urimo ngo turi Abanyarwanda. Napadači su nakratko izašli. Po povratku su im rekli da izađu napolje. Kada su krenuli prema ostalim učenicima, počeli su bacati granate. Teodeti je došla svijesti nekoliko sati kasnije. Isprva nije znala šta joj se dešava. Nakwikoraho nyine siniyumvi. Ndavuga naho nyine ni ugupfa nigumira aho ngaho gutyo. Dok je gubila svijest, čula je napadače kako dolaze iz druge učionice. Mislila da će je ubiti. Pretvarala se da je mrtva, dok su govorili kako ih sve treba pobiti kao pse. Mnogi učenici su ostali invalidi. Teodet je izgubila nogu, neke kolege oči, a mnogi imaju trajne mentalne posljedice. Byongeye kuba wakongera ugafata umwanzuro wafashe. Oya none twatuma byongera kuba. Hejuru y'ibintu abantu baciyemo iki byose, oya nako byakongera, nta watuma byongera kuba. Iskustva Teodet i njenih prijatelja, ali i ubistvo učenika tokom 1994. česta su tema razgovora u školama i danas. We do it because we feel like when there is something that wants to come between us, we can fight against it because we are all Rwandans. When we put together, we can achieve, we can reach where we want to be. Like our country has passed through a lot, so we have to make sure that that will never happen again. The events of the school, the shooting were inspiring for you as students? Yeah, it inspires a lot because we learn from it, and what happened, we believe in ourselves that when we put together, work together, it will never happen again. Konkretno ovdje kod nas, u mom nekom okruženju se slabo priča, od jula do jula. Same lekcije se završavaju u 92. Dakle, to se negdje malo spomene, da je bio rat i taj referendum i to je to. U osnovnoj školi nismo ništa pričali. Pričali smo o 92. da je započeo rat i da se završio Dejtonskim sporazumom. Nismo ništa išli u detalje. Što se tiče srednje, nismo došli još do tog dijela historije, ali koliko ja znam, moji prijatelji koji su završili Mešu još nisu pričali o tome. Veliki sam pokretač ove teme jer je to nešto što mene jako zanima. S obzirom da su moji roditelji imali 16 godina kao i ja sada kada je počeo rat, ja s njima skoro svakodnevno pričam o toj temi jer znam koliko je trauma ostalo na njihovom djetinjstvu i na njihovoj mladosti. Najviše informacija sam dobila od roditelja i od starijih ljudi. Smatram da bi se trebalo malo više možda o tome pričati, da se nekako uhvatimo koštac sa problema i da na osnovu nekih naših zajedničkih stvari gradimo neku budućnost, naravno ne zaboravljajući prošlost. Od svojih roditelja smo definitivno nekako popremili te njihove traume i njihova osjećanja oko te situacije. Mislim da smo dovoljno svjesni da je to jedna grozna stvar i da na taj način se ne treba nikakav konflikt završavati, niti pokušati riješiti. Mislim da moja generacija barem dovoljno shvatila tu temu i traume koje nastaju od takvih situacija, da ne nastavi to sprovoditi u svojoj budućnosti. Informišemo se uglavnom putem medija, moram priznati da nerijetko stoji profesori koji sami spomenu tu temu, zavisno od lekcije koja se obrađuje. Sa svojom generacijom pričam o tome zato što mi i dalje živimo u svijetu gdje se takve stvari i dalje dešavaju. Definitivno vučem paralel između onog što se desilo kod nas i što se trenutno dešava u drugim dijelovima svijeta.
Pošto mene to zanima, definitivno koristim socijalne medije da istražujem još više o tome. Ponajviše, na primjer, TikTok ili Google. Gledam ovdje zato što definitivno je važno čuti mišljenja drugih ljudi i mislim da je važno jednostavno da suosjećamo s jednim s drugima, da razumijemo jedne drugi, jer ovo nije bila stvar ljudi, ovo je bila stvar politike. Direktorica prve osnovne škole u Srebrenici je tokom 7 dana našeg boravka u regiji imala neodložne obaveze i nije mogla da delegira nekog drugog nastavnika niti dopusti razgovor s učenicima. Zabrinjava me to da čak djeca koja su rođena posle genocida su nekako teže s njima razgovarati i imaju veći naboj tog nacionalizma, imaju mnogo više predrasuda u svojim glavama nego što su imale generacije koje su, da tako kažem, učestvovali u samom genocidu. A posebno je problematičan, dakle, sistem obrazovni koji u Republici Srpskoj uči djecu sasvim nečemu drugom. Da je to bio otadžbinski rat, da sve to što se uradilo trebalo da se uradi, da su to ljudi, ratni zločinci su narodni heroji. Tako da je to jedan, da tako kažemo, veliki problem. To čak uče i djeca bošnjačka, dakle, primorana su da to uče. O genocidu se u školskim klupama počelo pričati 4-5 godina kasnije. Vlada je odlučila da je to ključ ujedinjenja nacije. Počeci su bili teški, nije bilo plana, resursa, kao ni umijeća učitelja da tako osjetljivu temu objasne raznim uzrastima. Posebno jer su među njima bili i počinitelji i žrtve genocida. Nastavni planovi su se prilagođavali kroz godine, no jedno je ostalo isto. Kreće se od predškolskog uzrasta, a sadržaj i jezik se mijenjaju kroz razrede. Program obrazovanja za mir i lične vrijednosti potekao iz memorijalnog centra, postao je dio državnog nastavnog plana 2015. godine. Meaning that in all lessons and at all levels, that content is integrated. So the teachers have that obligation of actually integrate peace and values education in their teaching methodologies. So we do have 19 lessons from the history of Rwanda in general, and specifically the history of the genocide against the Tutsi, so the construction of the ideology, what we call the continuum of violence that shows the 10 steps that bring to a genocide, and also the continuum of benevolence. And in addition to that, also teach to people how you actually come from a situation, a horrible situation like the one of the genocide, to go up to reconstructing yourself as a human and as a community, as a society at large. The history of genocide is very sensitive, and it might be difficult for people, especially young children, to take in. So what we do, look at the facts in a simplified form, the way they happened, the cause and the effects. Why did this happen? And what are the consequences? Then for the secondary part, then these are old, they can take in the facts of what happened, how it happened, who did it and why. Until you get to the university, you can open everything. But what is important is that we teach them to critically analyze the facts. Don't just hate someone for no good reason. You really need to understand why. In 1994, genocide of Rwanda, I know that many people were killed considering their tribes like Tutsi, Hutu and Twa, and it was caused by bad leadership. Those leaders, they brought division among Rwandans. It was like people were animals feeding each other. I asked our teachers that how could people get a panga or a knife and kill another? We think that it is not possible. They ask us many questions. Kids need to know many things, so that what happened in Uganda we could not ever done again. So what was the hardest question you had to answer? The Hutu were killing Tutsi. Why? And how do they react to it? Just sometimes they cry. They said, they ask you, even they have been killing young children. Yeah, who didn't do anything? Genocide is a national thing. It's a national problem. So if you want to solve it, then you have to involve everyone, including parents, students, the army,
the police, the prisons, the doctors. Of course, the education is, of course, part of that, and the policymakers as well. When it comes to values, for instance, and we talk about personal responsibility, I'll give an example. We base on some stories from the genocide against the Tutsi. One Hutu kid that saved a Tutsi baby that was on the back of their mom, that the mom had just been killed. So we explained to them how whatever age you are, you can take responsibility in a given situation. So if you are doing something, you have to take the responsibility and, for instance, ask for forgiveness. But the whole idea is really that we introduce the concept of forgiveness. Forgiveness is not an act, but it's rather a process. And you have to go through it at your own path. And it cannot be forced. So it's really up to everybody to navigate it and to actually evolve on that individual path and to decide when it is the right time for themselves to forgive, for them to be able to go forward. You have to understand that it's a personal journey, and the person you've asked for forgiveness to doesn't have to forgive you, and you have to let them that time to accept that it can take long and to accept that it may not happen also. Another one is about active listening, and that is making miracles, I would say, in school settings. When you are teaching about the genocide against Tutsi, there are different methods we use. Number one, we use the method of dialogue. We talk about positive values, and we create in our students to grow with this mindset. Then another method we use, and we think it's very important, we use education for positive peace. We use it in our daily activities, especially when we are teaching subjects, maybe mathematics and science. Then another method, I think it's also very important. It is having assembly with all the students, and when we are with them, teachers, maybe even parents, sometimes they are invited, and we talk about this one. Are parents involved in educating kids today? Yeah, they are involved. They are involved. Even they are advised to start teaching kids even before they come to school, to tell them that what happened was very bad, and a person who is having humanity would not do things that happened. So we do anything we can do to stop that, to avoid these kind of ideas going in the mind of kids. We do consider parents because we realize they are a core source of message when it comes to the young people. We train the parents that are part of the parents-teachers committees in schools, just so that the school setting is conducive and positive, to have the same understanding as teachers when it comes to thinking about the life of the school. When you support parents getting out their trauma, their distress, their shame, once they feel okay, they will change the way they relate to their children, to include, once they have understood that what happened was really unacceptable, was a genocide, and what it means, the parents will change the way even he or she educate his or her own children. This is why also an emphasis is made, and we put more emphasis on educating also adults. Kroz treninge prolaze i starije generacije. Inicijativa za mirovno obrazovanje Ruande uglavnom vikendima obilazi sela i kroz različite aktivnosti i razgovore pomaže svima da prebrode traume. Pod istim krovom su i žrtve i počinioci genocida, kao i njihove porodice. Uče se novim vještinama i prevazilaženju ranijeg obrazovanja o podjelama i etnicitetima. Kroz inicijativu su se počeli družiti,
raditi u vrtu, graditi zajedno. So how do victims and perpetrators interact in these trainings? It is a journey. From the beginning, it was very hard. But at the time we are starting, and now it is two different stories. They started by not even feeling comfortable, just feeling that it is imaginable to come together as someone who killed your neighbors, your children, your parents. But now the interaction is good after they have repent, they confessed their role in genocide, they asked for forgiveness through this organization that we have created to them. So they are now very happy that they have at least understood what peace is and the value of humanity. We always have different things that are differentiating us, but it does not mean that we have to be in conflict because of that. No one chooses to be born in a certain mess, but no one is also a victim of the less. That is, so we try to bring them to a positive, at least understanding. We now respect Rwanda today has a philosophy of respecting a human being regardless. We have a place that is called the Peace Corner. When like kids have conflict, we teach them to go to solve their own problems without our presence. They go in the Peace Corner, they discuss about what happened, what caused it. So they say, so how do you feel about what I did for you? Then a kid can say, what I did for you was bad. I think I don't want to be happen again. They discuss about the question, they apologize, and then at the end, they come back in the class when the conflict is over. When something is not going well with your teacher, the teacher does not prefer to tell you in class. He or she can tell you, let's meet in the Peace Corner and we discuss. He or she tells you what is good and bad. You have to choose, make a choice of what you feel like it's good. I was not behaving well in class and teacher tell me that come in the Peace Corner at break and we talk. And I asked for forgiveness. And did you change your behavior after that? Yeah, I changed. I'm now perfect. I had a problem with my friends, so came and discussed, solved it, and it was good. When I have a conflict with someone, I tell you, let's solve this in a peaceful way, because I don't like living with someone when we have conflicts. Kutak za pomirenje korijene vuče iz Gačače. Tradicija lokalnih sudova u kojima su ugledne starine rješavale seoske nesporazume iskorištena je za tranzicijsku pravdu. Tokom 10 godina rada, od 2002. do 2012. lokalni Gačača sudovi su procesuirali 1,9 miliona osumnjičenih za genocid. Četvrtina je oslobođena, a mnoge kazne su pretvorene u društveno koristan rad, pomažući reintegraciju osuđenih u društvo. Gachacha, which means that grass, roots, sit, and have someone to facilitate the conversation and solve the problem. At the beginning, we expected that Gachacha, one, will help to know who was involved or not in the genocide. But we expect also that Gachacha trials will play a great role to help survivors engaging in that mourning process and grieve their relative they lost, because it was requested that those who are confessing to say not only who was killed, but to be also able to say where are the graves, so that the victims can be at least buried in a decent way. Because from Gachacha, a conversation could start. So Gachacha played a great role, either in the healing, individual healing,
societal healing, reconciliation, engaging in a conversation around the losses, and even to defeat those who were denying that the genocide didn't happen. Having someone saying, I totally exterminated entire families because of simply being named as Tutsi from these categories we inherited from colonialism was sufficient. Jako je važno razumijevati da su koncepti pomirenja, mira u dubokoj povezanosti sa konceptom pravde. Naprosto, da bi se mir postigao, da bi on bio održiv, da bi se dalje razvijao i dosezao sljedeći stupanj nekakve socijalne harmonije, društvo mora s druge strane da obezbijedi mehanizme da se zločini sankcionišu i da se izvedu pred naprosto lice pravde. To je jednostavno neophodno kako bi se sve traume, sva bol, žaljenja koja su tu i podjele zbog zločina koje i dalje postoje, da bi se to prevazišlo. Do you think that education is the key in prevention of future genocides? Of course, yes. Do you agree with me that education is not the one which is taking place in classes? It may be in Uganda. We have public works in Rwanda. It may be through radio, television. That is a kind of education. It may be in our homes, in families. Actually, education can have a positive impact in building sustainable peace. Javni radovi duboko su ukorijenjeni u tradiciju Ruande, od lokalnih do globalnih akcija, kao što je zadnja subota u mjesecu, kada cjelokupno stanovništvo izađe da čisti zemlju. Ovdje su se okupili nakon što je bujica uništila komšinu štalu i ubila stoku od koje je živjelo nekoliko porodica. Lokalna zajednica je odlučila da je potrebno očistiti rastinje i izgraditi odvodne kanale. U zavisnosti od potreba zajednice, Umuganda može rješavati probleme, štititi okoliš, razvijati lokalnu ekonomiju, ali i razvijati odnose u zajednici. At the beginning it was just unity and reconciliation, but now we have reached far about reconciliation. Now we are talking about unity and resilience, simply because we want to take it for long, sustainably. Lokalnom stanovništvu priključuje se vojska, policija, zatvorski čuvari, ali i politički lideri svih nivoa. Predsjednik Republike često je na prvoj liniji radova. Leading by example, where leaders are together with their people, and people working together with their leaders, and also inside their community. So it's also a kind of putting people together and linking once again people. Yeah, the feedback is positive. It's positive. People are working together. People are doing everything together and solving their local problem together. We are happy simply because there is a step, a very big step, done in matter of unity and reconciliation. Radovi su prilika za razgovor sa zajednicom, ali i zajedničko veselje. Moramo graditi budućnost, moramo svoju državu izgrađivati, moramo je voliti. Nažalost, Srebrenica je pusta i ono što ima ode, ne da kažem Srbe muslimane, nego idu masovno jer nema života. Uloga obrazovanja je jako velika. Međutim, ne može nastavnik sam. Moramo imati jedan tim oko sebe koji će sve to
naći načina da se prezentuje na najbolji mogući način. Da djeca naprave jedno kritičko mišljenje opet sa onom izgradnjom mira, međusobnog poštovanja i poštovanja različitosti jednostavno. Učenicima su obuhvaćeni određeni sadržaj kada je u pitanju period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ona uključuje i genocid u Srebrenici, uključuje ratne zločine u Bosni i Hercegovini, stradanje civila i stradanje djece u proteklom ratu, stradanje i uništavanje kulturno-historijskih spomenika i nekoliko još drugih segmenata koji su primjereni uzrasnoj dobi učenika 9. razreda. A s druge strane, za srednje škole mislim da je tek sad nekako u izgradnji taj MPP i maturantima srednjih škola bi trebalo također ponuditi to sa jednom još većom dozom ozbiljnosti. Jer oni su ti koji sutra preuzimaju sve to i oni su ti koji trebaju možda prenositi i daljim generacijama onako kako su naučili. Ono što se želi naglasiti da nema kolektivizacije kada su u pitanju ratni zločini i genocid u Srebrenici. I svake godine učenici 9. razreda će imati obavezu da posjete memorijalni centar. I to je jako potresno jer samo vidjeti tu količinu mezarja i zakopanih ljudi, od koji neki su zakopani mislim kao cijela osoba, ako neki je samo po kost pronađena, bilo je jako teško i mislim da je bilo poučno, definitivno. Posjet u memorijalnom centru roditelji u potpunosti podržavaju. To je bila jedna veoma emotivna posjeta, moram priznati. To se vidjelo na svima. Mnogi su plakali. Jednostavno nismo mogli vjerovati kad smo čuli neke podatke o tome da o tim sudbinama tih jednostavno nevino ubijenih ljudi. Mislim da je ostavilo veliki trag na našem srcu i na mozgu, da budemo svjesni koliko je u stvari ovo sve vrijedno i koliko je jaka nacija i narod, da nakon toga svega nastavi živjeti ponovo zajedno. Učenici tu stavljaju jednu tačku, nema ni neke, ne mogu sad reći, pretjerane želje za dodatnim istraživanjem i daljim nekim smjernicama koje bismo mi davali, jer ste poprilično ograničeni nastavnim planom programa. U biti je ovdje u funkciji da učenici na osnovu određenih historijskih izvora kreiraju i razvijaju svoje kritičko mišljenje, imaju svoj određeni sud. Mi smo sudionici da u svim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini nemamo jedinstvene nastavne planove i programe, imamo zajedničku jezgru koja omogućava da imamo različite interpretacije historije, što nije dobro za društvo. Mislim da veliku ulogu tu igra i ono što djeca donose iz samih porodica, iz kuće, gdje oni sigurno steknu već neku priču, imaju sliku o tome šta se događalo 1992. 1995. U školama idemo sa onom tendencijom da sami stvore jedno pravilno kritičko mišljenje, da djeca mogu sami zaključiti da se ne treba osvrtati, nego gledati dalje i promovisati ono što stvarno zovemo mirom, što zovemo međusobnim uvažavanjem različitosti, kakva je u stvari naša gimnazija, kakav je naš grad, naša Bosna i Hercegovina. Nismo u mogućnosti da radimo neke slične projekte sa drugim administrativnim jedinica, bez obzira da li se to radi o preko entitetskoj ili unutar našeg entiteta neku vrstu saradnje. To zapravo zavisi od politika koji kreiraju obrazovnu politiku i politika vlasti u određenim administrativnim jedinicama. Mi se uvijek trudimo da se rado odazovemo svim projektima koji nam se ponude. Često ostvarimo saradnju i sa nekim drugim školama iz Banja Luke, iz Sarajeva. Budući da nemamo jedan centralni organ na nivou države, takva saradnja neka s višeg nivoa zajedničkog i nije baš toliko intenzivna. Uglavnom se ta saradnja ostvaruje kroz neke naše individualne projekte, individualni rad profesora, neke kontakte, poznanstva i sl. Obrazovanje ima društvenu odgovornost da kreira obrazovne politike i nastavne programe i sadržaje i da osnažuje nastavnike koje će biti u funkciji pomirenja ljudi u Bosni i Hercegovini. You really need to come to the table and discuss things that really affect your country. What do you want? Do you want such an inheritance for your children? So if you want a more harmonized nation, then everyone should be part of the table.
Yeah, it doesn't matter whether you participated in the atrocities, whether you were a victim, whether you were not part of. Educating the youth, giving them the real information and explain all the mechanics behind a genocidal ideology, all the manipulations, all the political agenda behind how the history was manipulated, trying to nurture that analytical and critical thinking in our youth. It can help them to distantiate themselves from that genocidal ideology. The lesson I got from there is having empathy. You have to put yourself in someone's place, because when you feel like, what if this happens to me? What will I do? What if it's my family? Working as a team, I learned that we should love each other and know that we are all Rwandans. They need to start to teach kids about what genocide is. Kids need to know. If they start very early, they make a person who is growing with a good heart. I will tell them that even if they don't teach you that, they can go on Google and search for it and know more about it. I da li je ovo sada već kasno? Jako teško pitanje. Kasno, čovjek kada pogleda, bilo kad da se nešto uključa, o nečemu da se priča, možemo reći nije kasno. Tema je teška, jako oprezni morate biti, posebno kada su mlađi, kada je uzrast u pitanju. It's a journey. I can't tell you that, we are 100%, no. There are always challenges. Some of them have to do with the problem of mindset. There is still genocide denial. Imate ljude koji su ubijeđeni da je to što je urađeno sasvim normalno i trebalo da se desi i oni se ponose time. Imate naravno i drugu stranu koja kada razgovaramo mi bez javnosti, dakle onako prijateljski uz kafu, su potpuno svjesni i nemaju problem reći da je to genocid. Ali oni ne smiju, ukoliko kaže svoje mišljenje, a ono se ne bude svidjelo u toj politici. Ostaće bez egzistencije, ostaće bez posla. I kada imate zvaničnu politiku koja je protiv svega ovoga što mi pričamo i kada imate pravoslavnu crkvu koja je isto tako jedan važan segment srpskog društva, koja isto tako negira i ne želi o ovome da priča, onda je teško očekivati da će se nešto desiti u običnom narodu. Važno je da mi unutar, da tako kažemo, komunikacije običnog svijeta ne gubimo, nismo izgubili. Tu nas još nisu uspjeli. Ima pokušaja, naravno slabi se to, ali ipak mi komuniciramo, ipak mi razgovaramo, ipak mi ne diramo jedne druge. Memorijalni centar Srebrenica Potočari osnovan je odlukom visokog predstavnika 2000. godine. Mjesto je sjećanja na žrtve genocida iz jula 1995. godine i posvećen je očuvanju historije i suočavanju sa silama neznanja i mržnje koje uzrokuju genocid. To je naša priča i niko je bolje ne može i neće je ispričati do mi sami. Zato koliko da god boli, mi moramo da pružimo onoj drugoj strani dovoljno naših priča, dovoljno činjenica da bi oni sami mogli shvatiti koliko je važno održavati ovu kulturu pamćenja. Samim tim što uvijek govorimo da smo otvoreni za saradnju sa svim osobama, čini mi se napravili taj prvi korak. Svjesni smo da živimo u okruženju i da veliki dio građana Republike Srpske negira genocid upravo zato što ili političko vodstvo negira ili sami počinioci ne mogu da se suoče s tim da su učinili to što su učinili pod vodstvom generala Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Cilj nije osvetiti se, cilj je da osveta bude neka lekcija koja se desila, nažalost, nama ovdje, da bude lekcija za buduća pokoljenja. Mi dok to ne shvatimo da je to bitnije za naše buduće generacije, vrlo je teško i govoriti o nekom značajnijem pomirenju. Koje je najteže pitanje koje je tada neko od posjetilaca pitao ovdje? Kako možete raditi na mjestu gdje ste i sami to preživjeli?
i kako možete živjeti ponovno u prostoru okruženi negatorima ili možda čak počiniocima genocida u Srebrenici. Za mene je to vrlo jednostavan odgovor. Ovo je mjesto gdje sam ja rođena. At secondary school, just because the kids are a bit old, we emphasize on reconciliation. But of course, you can't reach reconciliation until you unveil the truth. This is our country. We can't run away from it. This is what we went through. Whoever led us into, or whether we did it ourselves, it is part of us. Then how would we move from this to reconciliation and then to healing? Nažalost, mi nemamo saradnju niti sa jednom školom na području Republike Srpske. Ministarstvo obrazovanja nikada nije ni dozvolilo da bilo koja škola, odnosno učenici neke škole, dođu i posjeti memorialni centar. Genocide is more like public health issue. So the same way that health organization set preventive measures and identify risk factor of deadly disease, the same way genocide will be treated in any place. Zato je važno da odgojimo one generacije da znaju te historijske činjenice kako bi ih možda u budućnosti znali da prepoznaju. Ukoliko se radi, ne daj Bože, o nekom novom genocidu ili novim masovnim zločinima, da bi znali da prepoznaju te stvari na vrijeme i da sami razviju to neko svoje vlastito mišljenje o genocidu u Srebrenici, a ne da im se nameće, jer nažalost u entitetu Republike Srpske odgojit će se nažalost generacije negatora genocida u Srebrenici. Learning about what is happening, learning about other people's culture, learning about other people's history. It's about people coming up together and taking matter in a serious motion and think about something adequate to their society to prevent it growing. Većina mojih kolega i kolegica su ovdje izgubili, odnosno ubijeni su im očevi, braća, rođaci. I svi mi donekle osjećamo ogromnu tugu što se nalazimo upravo na ovom mjestu, jer je to bilo jedino mjesto gdje smo mislili da ćemo biti zaštićeni. Nažalost, moje amidže, mnogo mojih rođaka, ali nažalost i moj brat koji je imao tada 18 godina je odvojen upravo na izlazu iz ove baze i njegova sudbina će kasnije tek biti poznata, kao i većine onih koji su ili odvojeni ovdje ili su hvatani po šumama. Strijeljanje, nažalost, u Kozluku. 2008. smo dobili potvrdu iz Instituta za nestale osobe da je identifikovan, odnosno da je samo dio njegovog skeleta identifikovan. Iste godine smo kao porodice odlučili da ga i ukopamo u prostor Memorialnog centra Srebrenica. Skoro nikako nismo govorili o tim stvarima koji su nam se desile. Moja sestra pogotovo, koja je bila upravo tačno sa mojim bratom kada je on odvojen od nje, ona je za Memorialni centar dala svoje video svjedočenje za projekat Osmane historije, gdje ću upravo ja tu čuti tu njenu stranu gdje ona kaže da ona sebi nikada ne može da oprosti, što nije ništa rekla, što nije vrisnula, što nije protestvovala, što nije bilo što drugo rekla da pokuša ih zaustaviti. Iako je znala da je beznadežno, ali ona sebi ne može da oprosti što je čutala jer je se bojala za svoj vlastiti život, a on je na takav način odveden i na takav način ubijen. Kad je došao red na nas, mislim da smo negdje bili među možda predzadnja grupa koja je izašla. Vani već nije bilo tog silnog naroda. Nikoga više nije bilo oko fabrike. Kako smo se približavali tim kamionima i autobusima, sam počela da uočavam grupe Srba. I bio je jedan Srbin sam, koji je ostavljao sve ljude. Apsolutno samo li je muško. Znala sam da moj brat nema šansi da prođe. Ja sam svo vrijeme išla s njim u paru i onda sam zamolila moju prijateljicu Nihadu da ona ostane iza mene s njim, da njih dvoje idu naprijed, iza mene, a da ja idem ispred. I to je nešto što ja sebi nikad ne mogu oprostiti. Uživala je trčati s ocem. Uzrok smrti sasječena mačetom. Omiljena hrana riža sa sosom.
Posljednje sjećanje, vidio kako mu ubijaju majku. Uzrok smrti, strijeljanje. Omiljena igra, skrivača sa starijim bratom. Uzrok smrti, spaljena u kapeli. Pitao sam zašto želi da me ubije kada nisam ništa uradio da ga povrijedim. Nije rekao ništa, samo me udario mačetom po glavi. U ruci je imao komad drveta koji mi je zabio u lice. Kada je mislio da sam mrtav, otišao je. Good morning, everybody. Today we're going to be talking about the cause of genocide. Genocide was led due to the colonization of Germany and Belgium, which made us all be divided, and yet all of us were one. We can start from mass media. Mass media is the cause of genocide because people were influenced on killing their neighbors and their friends, and their families. You find dead bodies everywhere. Parents killing their children, and children also killing their parents. Students killing their teachers, and teachers killing their own students. Before the colonization, we were all one. We didn't have anything to see what works. But then, when the colonization came, they started using gadgets, either measuring the size of our heads or our nose, or the way our eye looks like, which created divisionism and they favored the Tutsis, and that led to genocide. Dio je ovo participativne metode koju u državnoj školi St. Andrews koriste za učenje o genocidu. Učenici imaju priliku da urade istraživanje, prikupe činjenice, razviju ideje, pretvore ih u esej i predstave kolegama. Nakon toga slijedi dijeljenje ideja, međusobna propitivanja i zajedničko pronalaženje odgovora. Učitelj je tu da ih usmjeri kako da podijele informacije i imaju teška pitanja. They're asking how Europeans wanted to divide Rwandans. They don't understand the reason behind that divisionism. The reason which may cause the problem to understand for learners is that one to understand the way someone can kill another. U ovoj školi nam nije bilo dozvoljeno da snimimo razgovor s učenicima i bili smo u stalnoj pratnji predstavnice Ministarstva obrazovanja. I priručnik koji smo napravili treba da bude dodatak udžbenicima historije u srednjim školama i osnovnim školama učenici 9. razreda. A on će inače služiti više kako bi nastavno osoblje naučilo, odnosno kako bi se edukovalo da prenese lekcije što se tiče genocida u Srebrenici. Vi ne možete reći da ste završili taj proces sad sa ovom školskom godinom. Šta je sa generacijom koja dolazi sljedeće godine ili za 5 godina? Jer mnoga istraživanja pokazuju, nažalost, da su mlade generacije jedino imaju susret sa narativima koji su jednostrani, koji dolaze iz porodice, iz lokalne zajednice, iz medija, politike, iz naprosto javnog prostora, pa iz obrazovnog sistema. Many of young teachers don't necessarily have even the knowledge or the right knowledge around the genocide against the Tutsi. Having the methodology of actually teaching such sensitive topic, concepts, theories that help to explain what a genocide can be, for instance, and combining it with inspiring stories, because you have to understand that the context of Rwanda, we do live together, we are reconciled, we have reconstructed the country. It means that you need to be able to understand how your neighbor that you live with today was able to get to that extent. Children of perpetrators have their own issues. Trauma, for instance, is another one. Children of survivors who have difficulties to emerge from, those deep traumas they are living in is another one. You mentioned kids of perpetrators. What are the lessons that are tailored for them, how to overcome this trauma? There is no the whole idea is really bringing all of them together, allowing everybody to express their issues, their matters, but really bringing everybody together to say, okay, you've shared, we understand you, others have shared, they understand you, you understand them. Now let's come together.
and continue to be one Rwanda, all Rwandans. Nema koordinisanog napora, nema koordinisanih aktivnosti. Ovakvi projekti, ovakve inicijative dolaze iz nevladinih organizacija. Evo, samo ako pogledamo činjenicu da smo mi sa 6 ministarstava obrazovanja potpisali memorandume o razumijevanju, oni su otvorili vrata svojih učionica, profesori su educirali kroz različite module koje su prilagođavali, dorađivali sa učenicima, ne samo sa onima koji su onako po prirodi otvoreniji i žele da čuju radoznaliji, žele da čuju nešto drugo, nego naprosto su bili uključeni svi učenici, kao što to inače ide u školskom programu. Vidim da mladi ljudi žele da postignu nekako svoj puni potencijal u saradnji i razgovoru sa, a uslovno rečeno, sa onim drugim. Osjećaju se tu kao na svom terenu. To je ono što raduje i ulijeva nekako snagu i vjeru da stvari mogu biti bolje i da su mlade generacije bolje od nas. Samo što je šteta u tome što i mi moramo kroz projekte osiguravati mjesta za takve susrete. Dakle, njih prirodno nema. Od 2011. godine kroz naše programe, projekte i razne aktivnosti prošlo negdje preko 2000 djece. To su uglavnom iz Potočara, Srebrenice, Bratunca, Skelana, odnosno to je jedne regije, to oko Srebrenice, oko nekih 30-40 kilometara radijusa. Jedna lijepa priča za koju smo, kad smo počeli, nismo se nadali da ćemo biti ovdje gdje smo danas. Imali smo budžet od 350 eura da radimo 2 sedmice i to je bio plan. Kroz te 2 sedmice smo skontali da možda tu ima nešto, 2 sedmice pretvorilo se u godinu, 2 godine i tako dalje. 13 godina kasnije, preko 2000 djece, 150 koncerata. Mi smo jedna alternativa svemu onom lošem što se nažalost nalazi u našem društvu, u našoj državi i gdje pokušavamo da mlade ljude dovedemo na jedan drugi level razmišljanja, da budemo jedna platforma za komunikaciju, edukaciju, socijalni i emocionalni razvoj mlade ljudi, da dobiju potrebne alate da razviju svoje mišljenje, što je, ja mislim, najbitnije danas imati, da imaju te kapacitete, da sami razmišljaju, sami donose svoje odluke, kakve god da su, ali da su njihove. Pa ja sam tu od 2015. godine i tad sam počela da sviram klavir. Ja sam u Kuću dobrih tonova došla prije 7 godina i tada sam išla na mali hor i poslije možda 4 mjeseca sam prešla na veliki hor i tad sam negdje otprilike krenula da sviram klavir, kao što je Nela rekla, sa nekim pauzicama. Meni je rekla drugarica iz razreda, ona je počela da ide ovdje i kao super je gore. I prvo sam bila skeptična na početku da li da idem, pošto nisam bila zainteresovana baš da imam neku obavezu.
I onda sam došla i od tad mi se svidjelo. Isto drugarica iz razreda koja je krenula ovdje i nije imala baš s kim da bude, onda je zvala meni. A ja baš nešto nisam bila zainteresovana za muziku. Ali mi je bilo i dosadno u kući, nisam imala šta da radim. Svidjelo mi se i stvarno kad god mogu da dođem na bilo kakve i akcije i na radionice, stalno smo tu. Da, bile su i akcije za sađenje cvijeća, za čišćenje grada i tako dalje. A što se radionica tiče, bile su medijska pismenost, kritičko mišljenje i tako dalje. Pakovali smo pakete pomoći, pa smo im nosili to i to je baš bilo lijepo, nekako smo se baš osjećali ispunjeno poslije toga. Pa nešto, mislim da dosta svi realno naučimo ovdje od toga kako da se ponašamo prema drugima, da budemo strpljivi, da znamo da radimo timski. I profesor su stvarno ekstra, profesor Kenan. Od nas je naučio toliko toga van, mislim muziku naravno, ali van toga dosta životnih lekcija. I on meni predaje klavir i stvarno imam tremu i baš problem sa tim. I onda on kad vidi da sam uznemirena, da mi nije baš prijatno, sjedni i krene da priča sa mnom. I stvarno kad mi je u nekim situacijama životnim, kad nisam baš bila okej, nisam ja to njemu naravno pričala, ali on je vidio da ja nisam baš dobro i sjedni i priča i razgovara i daje savjeti. Tu su stvarno savjeti s kojima ću izaći odavdje da ih pamtim. S mladim ljudima radimo na jedan drugačiji način. Mi radimo tako što govorimo njihov jezik. Mi pričamo kroz pop kulturu, kroz videoigrice, kroz filmove, kroz sve. I na taj način učimo, imamo njihovu pažnju i učimo kako da filtriraju stvar na neki drugačiji i bolji način za njih. Kad se mladom čovjeku pokaže šta je alternativa mogla biti, onda on kad se vrati u svoju zajednicu, kaže možda nije takvog mišljenja, barem će u jednoj mjeri biti suzdržaniji pri iskazivanju možda nekakvih negativnih stavova. To je jedan početak sa kojim mi budemo jako zadovoljni. Mi imamo jedno vijeće roditelja gdje mi njih uvodimo u prostor odlučivanja i pravljenja, kreiranja sadržaja za djecu. Pa mislim da većina roditelja, da im je radije da gledaju dijete da radi nešto korisno. Naprimjer, moji roditelji su uvijek bili supportive, uvijek su me podržavali što god sam radila. I mislim da je njima drago da nisam gubila vrijeme onako, nego da sam radila nešto što će meni koristiti. Ja mislim drago im je što nisam gubila vrijeme na gluposti, nego sam dolazila ovdje, sjedila, učila i naučila nešto. A jednom kad sam imala 6 godina, kad sam bio prvi razred, posle škole sam odšao kod svog jednog druga i onda mi on rekao da li želiš da ideš sa mnom u kuću dobrih tona da sviraš bubnjeve. Ja sam njemu rekao može i tako sam ovdje došla. Pa nekada sam išao na mali hor, ali sad idem na veliki hor i sviram gitaru isto. Šta ti ovdje najlepše sviđa? Uglavnom muzika je druženje. Nekad igram PlayStation, stolni tenis ili uzmem neki drugi instrument da probam. Koji bi mogo naredni naučiti? Uglavnom klavir. Pa inače sam svima u školu govorila da dođu u kuću dobrih tona, da bi nas bilo što više, ali nisu došli. Zato što nemaju vremena. Žive uglavnom dole u donjem dijelu Srebrenice, onda im predaleko da dođu ovdje. Djeci jednostavno treba naći zajednički problem. Tako smo spojili i roditelje, gdje smo rekli vi možda imate svojih 1000 nesuglasica, ali imate jedan zajednički problem, to je budućnost vaše djece. Spojimo mlade, rekao, vi možda imate svoje nesuglasice, različita mišljenja, ali nemate kino, nemate ovo, nemate obrazovanje, eto vam zajednički problema koje morate se udružiti da biste je riješili. Ne možete i odvojeno rješavati. Tako da stvaranje zajedničkog problema, konstantno stvaranje zajedničkog problema je ključni dio ove slagalice da djeca idu naprijed.
I came up with an idea to start a non-profit organization which called One Help, One Direction in Humure. And the mission of the organization is to revive vulnerable children's hope through the promotion and the protection of their rights. We are just focusing to the vulnerable children who used to be on the street or has chance to be on the street. It's a program we started with an idea to provide a safe place, a safe environment for those kids to come to let out their worries, their trauma to the people they trust, to the people who can do something for them. From our research, we've seen that most of the problem the kids they face today is from their parents, and the parents they've been dealing with a lot of issues, trauma, depression, no hope, and they pass down to the kids. It's what we want to do now is to cut that cycle, to break that cycle of generation trauma transmitted. Are the all kids that come also kids of victims and perpetrators of the genocide? I would say, I don't know, because I don't ask. We don't ask, we don't believe to know that, because it will not help us to do anything, because what we want all kids to have equal opportunity, equal rights. The effort was to not develop that collective guilt, as if all Hutus are killers. The effort our community made was to say, yes, even if the militia and the propaganda behind the genocide was to call upon all Hutus to kill all Tutsis, but we have to remain cautious and individualized the responsibility, saying Joseph was involved in killings, and make sure you don't even include children of Joseph, because a child of a killer is not a killer. It helped a lot to know and identify who is the real responsible in the killings, which later on played a very great role in the effort of unity and reconciliation. Za ovakve stvari treba jako puno vremena. Da se stvori povjerenje, da se stvori atmosfera tak zajedničkog. Nema individualnog rješavanja, mora se zajedničko rješavanje problema. Naše društvo, naša država mogla biti puno bolja, jeste to što mi, umjesto da imamo masu jednih ljudi što kritički razmišljaju, mi imamo masu ljudi koji su lojalni raznim ideologijama. Two young people, for instance, after the genocide, that refused the pressure from their own families that were pushing for them not to live together. One was Hutu, another one was Tutsi. Not to live together, not to be friends, and they resisted. They had that critical thinking of saying, listen, that young boy didn't do anything to me, and that other one didn't do anything to me. So you want it or not as parents, but we are going to stay friends. Mladi ljudi iz Srebrenice, iz Potočara, iz Bratunca, iz ovog dijela od Bosne i Hercegovine imaju jedno ogromno breme na svojim leđima pri samom rođenju. I to je vrlo, zna biti disfunkcionalno pri odrastanju. Ko sam, šta smijem reći, šta ne smijem reći, s kim se smijem družiti. Odrastanje pod takvim pritiskom vrlo često se zna izmanipulisati. Me nekad bude teško koliko su ta djeca kroz to odrastanje, koliko su postala oprezna oko nekih stvari. Nekad to bude jako teško sad da su on već tako mali, a znaju možda da već da neke stvari negdje ne treba pitati, ne treba reći. Meni više ima smisla i puno me bolji odgovor na to pitanje kad ja čujem od njihovih roditelja, kad jedno dijete pita smijem se ja družiti sa ili raditi ili surađivati sa djetetom druge nacionalnosti. Toga. On kaže naravno da možeš, da i trebaš tako da ide. Ko razumije ovakve sredine gdje mi radimo, znači da ima jednu veliku dubinu kad to od roditelja dođe. Da roditelji koji su preživjeli sve ovo što se desilo u Srebrenici, da kažu da, ide naprijed. Svi mi ovdje u Bosni i Hercegovini moramo razumjeti da trebamo udružiti snage i shvatiti da nam je cilj isti. I ako želimo pomoći mladim ljudima da se naprosto rasterete nepotrebnog tereta kojeg nose na leđima, da mladi počnu prihvatati civilizacijske vrijednosti kako bi sutra mogli pokrenuti ovo društvo naprijed. Pa reći je tarlukanje. Reka.
to accompany the integration of the peace and values education by training teachers, for instance, but also the parents, because as I was saying, students were exposed to both, to messages, controversial or not, from both the family setting, but also the school. Mi smo pokrenuli mnogo projekata koji za cilj imaju i obrazovanje mlađih generacija. Mi smo izradili neke kurikulume za osnovne i srednje škole i univerzitete i nastavit ćemo to da radimo i u budućnosti, prije svega sa Ministarstvom obrazovanja kantona Sarajevo. Također planiramo jedan projekat gdje ćemo biti podržani od strane Ujedinjenih naroda. Također u okviru tog projekta ćemo obučiti negdje oko 70 nastavnika historije, kako i na koji način će oni predavati genocid u Srebrenici. I u okviru tog projekta čini se oko 1000 učenika će biti uključeno. Memorijalni centar je pokrenuo i ljetnu školu studij genocida gdje ćemo također ugostiti studente iz različitih država. Initiatives have contributed a lot, and they are still contributing, because you don't heal wounds of a genocide in one day. It is a long journey, but we are in the good direction. Young people are central to our programming. The whole idea is really for us to plant the seeds and to have them flourish around the country and the world. For those that decide to go into very tangible actions, identifying people living in difficulties in their community and helping them to get their house refurbished, for instance, we accompany them with the know-how, but also with a few fundings. But young people sometimes they just need a push in their back to have things done, and this is what we do. Upravo to rade mladi iz inicijative Naša prošlost. Osnovali su je srednjoškolci prije 12 godina, jer nisu imali prilike da razgovaraju s roditeljima o traumama kroz koje su prošli. Prvo su se morali učiti historiji. Some of us had no idea of what happened to their parents, how did they survive, or were they even here, or so many questions that we wanted answers for. From there, encouraging parents to talk to their kids. Some of the parents, they're still on their healing journey. To this day, not only me, but we also have other people that they're yet to know how their parents even, some of them, they don't have parents, but they don't know how they were killed. And some of them, they don't even know where they were buried, because the people who killed them, some of them are in jail and they don't want to talk. Healing is a journey. If we have to prevent something like that to happen again, we have to know what it was and how bad it was. So I think that was also part of the challenges. But again, not only that we didn't learn enough, we didn't even sometimes want to ask questions because we were confused. Because at school they teach you the basics. That's why it took all these years to come up with how are we going to teach this in the schools. Or even encouraging young people to visit memorials and start learning from memorials. The third objective was to use the young people's contribution support and help genocide survivors. And we don't only help genocide survivors, we have where we also are paying school fees for the kids of perpetrators. So because they're also human beings and they're also part of our community and they didn't do anything. They're just struggling because what their parents did.
Nečiji roditelji promijenili su život Nepu, kojem danas obnavljaju kuću. Nastoje svake godine obnoviti 12 kuća, a novac i dalje obezbjeđuju studenti. Nepo je imao 12 godina kada je preživio genocid u rodnom selu. Havugije induru, turiruka, aho twagiye tugenda. Ubwo bitangiye twavuye mu rugo twese, ariko ntitwaviriye rimwe. Nzamuka ruguru mu rutoki. Ubwo nzamutse mu rutoki mpura n'abandi barimo kugenda biruka, twiruka tugana i Kayumba. Kayumba hakajya haza ibitero bikica abantu, tukirukanka mu misozi. U planini su danima tražili skrovište i hranu. Kako su bježali kroz šumu, primjećivali su da ih je sve manje, da bi na kraju shvatio da je ostao jedini iz porodice. Nakon oslobođenja dobili su tuđe kuće na korištenje. Abaga mu mazu hariya y'abandi, ubwo abandi bagenda bagaruka bashaka kujya mu mazu yabo, tugenda dusanura ya mazu y'amatongo. Abandi habaho gahunda yo kubakira, ubwo baduha ibibanza, batusaba ko twakwizamurira bakaduha isakaro. Život je bio težak. Kuće su bile uništene. Obnova je išla sporo. Mnoga djeca su napustila školovanje jer su postala glave porodice i morala su se brinuti o mlađoj braći i sestrama. U komšiluku žive počinitelji genocida. Neki su kazne odslužili. Abamenukiye narabababariye kuko mbona yuko ntabwo nihoreye, tuvuge mfite ubushobozi bwo kwihorera, ni ukuvuga ngo nanjye ntabwo naba ntandukanye nabo, kuko ni cya gihugu cyacu twaba tukirimo gusenya. Ahubwo wenda babona ububi bw'ibyo bakoze kandi babona n'intego bashatse batarayigezeho, bashobora kwicuza. Bahari mu bantu kubera leta yacu y'ubumwe ni leta nziza. Reconciliation in Rwanda, I have to ask, is it and how much of it is real? I think we have made very significant steps in that direction of unity and reconciliation. After the genocide, those who were involved, they were sent to face justice, but their family members remain living at the same place. No revenge. We don't have in this country districts where you only have survivors and districts where, no, they live, they share each and everything. But did we achieve this naturally? Is it kind of passive attitude and avoidance? I would say no. Because in our culture, I can see some of the proverbs encouraging people to not do bad things to someone who did or who have behaved wrongly with you. Try first to manage your anger and then take decision. But on top of that, the government encouraging forgiveness, reconciliation, unity. Politike koje jednostavno uče, usmjeravaju djecu u samo jednu nacionalnu pravcu. Dakle, uopšte nemaju interesovanja da ta naša djeca treba da zajedno žive, da zajedno pravi svoj ambijent. Ne želi da se suoče sa prošlošću, onako iskreno. Dakle, niko ne želi ovdje da osudi genocid, niko ne želi da osudi ratne zločine. Niko ne želi da prizna da se to desilo, da je to neko učinio u ime njih. Nikada nijedna majka naša nije okrivila cijeli srpski narod, ne daj Bože. Dakle, ovdje postoje ljudi koji su učestvovali, zna se, dakle, već i ti sudski procesi to sve otkrili i napisali i presudili.
I to je ono što nas zabrinjava. Kao da se ove nove generacije čak agresivnije, bolje, strateški bolje pripremaju za neke, ne daj Bože, nemire unutar Bosne i Hercegovine nego što je to bilo prije. Ne mogu mrziti, ne mrzim. Mrzim ono što su radili i trebaju njihova djeca da imaju u školi predmet i da znaju pravu istinu. Oni ne znaju pravu istinu i ne mogu zdravo odrastati. Treba smoći snage. I ići ka tome da se oprosti, da se živi normalno, da se živi ljudski. Ja od početka povratka ovdje u Srebrenici bio jedan od rijetkih Bošnjaka koji je bio uključen u sve procese. Znate, u to vrijeme bio veliki broj nekih radionica, seminara, konferencija na temu pomirenja i to. Tad sam bio mlad, nisam to baš puno dobro ni razumijevao i kada sam vidio da su ljudi neiskreni u tome, da je nekim ljudima bitno samo proputovati, otići negdje u neku zapadnu zemlju i tamo pričati je se o sve. Bio je genocid i ono, ali kad se vratimo ovdje je potpuno druga priča. Sam vidio da je to neiskreno, ja se počeo isključivati iz tih procesa. Možda je situacija kada je ovo negiranje genocida u Srebrenici bila bolja prije 20 godina ili 15, ona je manje bilo, nego evo zadnjih 10 godina čini mi se da se to stanje pogoršava i ja neke ljude ne mogu da prepoznam. Kada ste preživjeli sve to, kada vam je život zbog toga uništen na neki način vama i vašoj porodici, ne možete da shvatite da neko pokušava da vam dospa so na ranu. Profesionalno niti želim šta da dodajem ni oduzimam, nego jednostavno želim da pričam činjenice ono što se dešavalo ovdje i tako ću nastaviti u budućnosti. For the generations to come, they need to equip themselves right now before it's too late to. They need to start asking questions. And when you don't get questions, ask yourself why you're not getting questions, because you might be asking the right questions. Take action. If you can't get the answers you want from your government, try to talk to the survivors, understand them. Not only the survivors, if you have people today we have people in our community that did the genocide, served their sentence and came back in the community. When you talk to them, you get to understand how bad that was. And some of them, they are sorry. We have another part of them that is convinced that they did the right thing. And for them, there's nothing you can do because some of them are too old to be changed. But what we can do is to learn from them the mistakes they made, and prevent that to happen again. I think the worst experience in life is to experience and be exposed to a genocide, because a genocide destroys individuals, communities and societies, and their wounds can last many decades, many centuries, if nothing done. Kad je u pitanju pomirenje, da možemo reći možda da je to nekakav sljedeći nivo, jer on podrazumijeva da se uspostavljaju pokidane veze, pokidani odnosi, da se promoviše kultura dijaloga, da se jača razumijevanje, da se podiže stepen povjerenja među onima koji su bili na suprotnim stranama. I ono je bez ikakve sumnje povezano opet sa konceptom memorializacije. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini i našem društvu, mi smo, nažalost, još uvijek mnogo daleko od društva koje provodi proces memorializacije na jedan inkluzivan način, na način koji podrazumijeva saradnju, koji podrazumijeva dogovore svih, a posebno političkih elita. We parents, to work through our own wounds, to recognize them and work through that, to heal ourselves, so that we don't transmit our wounds, our hatred, our trauma, our distress
to our offspring through that negative parenting. Bilo bi velika stvar, bilo bi da vam se neko izvine, da kaže da ja osuđujem ovo što se radilo. Naravno, to bi za buduće generacije bilo veliko olakšanje. Ja mislim da bi to više pomoglo srpskom narodu nego nama. Da se oslobodi te, da tako kažemo, etikete koju nose svi kolektivno. Mnogo bi nama znašlo, ne bi nam vratili naše mrtvi. Ali, znači, imali bi neku sigurnost, neko povjerenje. Ja mislim da bi krenulo ovo ka bolji. You need to realize that never again is not a reality. And the risks are existing. And especially we are seeing what is happening around the world right now. A lot of extremism, discrimination, xenophobia. We have a lot happening. And these are seeds that bring to genocide, potentially. The first step is realizing it. The next step, I would say, inspired by the lessons here in Rwanda, educating people. Incitement is something very present, and especially in this area of social media, for instance. So when you're not educated about how the escalation can be, how and forms it could take, you are at risk of actually ignoring and being able to act only when it's too late. Ne bih postavila pitanje je li kasno, nego mi naprosto nemamo drugog izbora i možda se o ovim stvarima ranije nije razmišljalo koliko se trebalo razmišljati. Možda se više razmišljalo o tome da se poprave zgrade, infrastruktura, nego ovaj dio koji je suptilniji, a koji je ostavio duboke traume, pa se zato čudimo otkud djeca koja su rođena poslije rata, da su opterećena nacionalizmom, da se tako lako mogu na neke teme da reaguju jače, žustrije nego njihovi roditelji. We've grown in a place where hatred was a settled lady and you had to consume them, being victims or being actors. But now, young generation, especially at least in Rwanda, young generation are growing up in a more peaceful environment. Vrijeme je da se sad vrlo ozbiljno bavimo upravo i tim mostovima, tom ljudskom infrastrukturom, jer bez toga teško možemo da zamišljamo budućnost Bosne i Hercegovine na neki pozitivan način. My message to Bosnia young people is they have to fight for peace, and they have to understand like peace is not one-time action, is a big project, and they show to the people, not just saying, just acting. Gituma utavuga ibyo wakoze nicyo gituma ibintu byose bipfa, ariko iyo icyatuye ukagikira hasi usigarana amahoro mu mutima kandi ukabana n'abantu amahoro. Bilo ko od nje da zna da se negdje nalazi bilo jedna kost od naših najdražih, to nama mnogo znači. Ubutumwa jyewe mfitiye abantu bo muri Bosnia nuko igice kimwe kigomba guca bugufi, habeho kwihanganirana, cyane cyane uruhare rw'abagore kuko nibo batwita bakabyara abantu. Rero ni ukuvuga ngo umwana umureresha kumubwira ngo runaka aramwanga agakura amwanga, niyo mpamvu bahorana intambara zitababarira. Kažu nije bio genocid, sami sebe poubijali. Duša me boli, kako nije bio, vezali ih, patili, mučili, iživljavali se nad njima i nije bio genocid. Mubabwire yuko inzira ijya mu ijuru harimo abantu bizera Imana, hari n'ubona amatayizera, ariko inzira ijya mu ijuru inyura ku rugo rwa muturanyi wawe. Niyo muturanyi wawe waramuhemukiye ntabwo uzajyayo. Ikindi cya kabiri, kwihana no kwemera icyaha ugubwa neza, ariko iyo wanze kwemera no kwihana buri gihe urinda upfanya ibyaha. Forgiveness is individual, cannot force anyone. It's a process. But something again to highlight, forgiveness, it helps you for not to keep anger and bitterness, to free yourself as a healing strategy.
to move on, because when you move on forgiveness, it's heal yourself. gira amahoro munyarwanda ubumwe n'ubwiyunge ayiwe ntibuganze mu Rwanda ayiwe ngo ubumwe n'ubwiyunge bwatangiye iwacu keza ababyeyi bavuze impundu mwana w'abagabo bavuga imyato ubumwe n'ubwiyunge gira amahoro ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda ayiwe ngo ubumwe n'ubwiyunge twageze kuri byinshi by'amajyambere arambye mwana we n'ubuganze mu Rwanda gira amahoro ayiwe ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge n'ubuganze mu Rwanda yewe nibugira ngo ndabeshya uzaze irukari wacu